لله الذي جمعنا وإياكم في هذه اليوم المبارك، يوم حولية مولانا فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم، الذي جعله الله رحمة لهذا الوجود، خلافة كاملة عن سيد الوجود وسيد كل مولود، الحبيب محمد حبيب رب الوجود. الله سبحانه وتعالى أكرمنا وإياكم في هذا اليوم المبارك بتعظيم شعيرا من شعائر الله، وهو من أعظم أولياء الله، ولي لا كالأولياء، قطب لا كالأقطاب، كما قال سيدي محمد البكري عندما سئل قيل فلان قطب وفلان قطب وفلان، رحنا إلى حضرموت قالوا الشيخ بكر بن سالم قطب، فقال سيدي محمد البكري رضي الله تعالى عنه: أما الشيخ أبو بكر بن سالم فإنه قطب الأقطاب وسر الأسرار ومفتاح العلوم للرجال الكبار، رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبأسراره وأنواره، فإنه جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الكون رحمة، كما قال مولانا عمر المحضاء بن فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم: أما والدي فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم فقد خلقه الله لأهل هذا الوجود رحمة كاملة، رحمة تامة من موضعه. يقول مولانا فخر الوجود: هذا الهيكل الإنساني توقف ملك الشمال عن كتابة السيئات عن أهل زمانه، لم يدعوا لأنفسهم ولا لأولادهم فحسب، بل دعوا لأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقول قائلهم: لحية ما تشفع في أهل زمانها تستحق النار. أولئك هم الرجال الكبار، فالله يدخلنا في شفاعتهم ويمدنا بمددهم ويوصلنا بهم ويرزقنا وإياكم التأدب بآدابهم والتخلق بأخلاقهم، لنمشي على سيرتهم اتباعا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat ini memperingati haul seorang pembesar aulia yang diciptakan oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Khalifah yang begitu sempurna yang meneruskan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini untuk mengagungkan salah satu syiar-syiar Allah. Beliau Maulana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim ini wali tapi tidak seperti wali lainnya. Beliau kutub tapi tidak seperti kutub lainnya. Jadi beliau ini wali dan kutub yang spesial. Sayyidina Muhammad Al-Bakri, ketika ada orang mengatakan fulan kutub, Syekh Abu Bakar bin Salim juga kutub, beliau mengatakan adapun Syekh Abu Bakar bin Salim bukan sekedar kutub, tapi beliau adalah kutubnya para kutub, sirrul asrar, dan beliau adalah pembuka ilmu untuk pembesar aulia. Beliau dijadikan oleh Allah di alam ini sebagai rahmat. Sayyidina Umar Al-Mukhdar, salah satu putra Maulana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, mengatakan, adapun orang tuaku, abahku Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau ini diciptakan oleh Allah menjadi rahmat yang sempurna untuk seluruh penduduk dunia. Maulana Fakhrul Wujud juga pernah mengatakan, semenjak jasadku ini diciptakan oleh Allah, malaikat kiri yang mencatat amal jelek berhenti nulis, tidak pernah mencatat amal jelek untuk orang di seluruh dunia. Jadi betul-betul rahmat. Sejak beliau diciptakan oleh Allah, malaikat kiri tidak pernah mencatat amal buruk untuk orang yang hidup di zaman itu. Sungguh beruntung orang yang hidup di zaman beliau.
Maulana Fakhrul Wujud dan orang-orang yang semisal beliau ini kalau berdoa tidak hanya mendoakan dirinya atau putra-putranya saja, tapi mendoakan seluruh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dikatakan oleh sebagian aulia, kalau ada jenggot, artinya pemilik jenggot yang tidak bisa memberikan syafaat kepada orang sekitarnya, maka dia berhak masuk neraka. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah membantu kita untuk bisa memiliki adab seperti adab mereka dan memiliki akhlak seperti akhlak mereka, dan supaya Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka. جعلهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا رحمة دواء لطب القلوب وطب الأبدان. من أصيب بهم جاءهم فرج الله همه، من أصيب بمرض رفع الله مرضه ببركة أولئك القوم الذين من قرب منهم حصل خير الدنيا وحصل خير الآخرة. مر مولانا فخر الوجود في بعض أسفاره على رجل في عريش على الطريق خارج القرية، فلما سمع بمرور موكب مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم خرج إليه يتعرض لدعائه، فقال ما لك تعيش منفردا عن الناس؟ فقال إن أهل قريتي قد نبذوني وأخرجوني من القرية لأنني أصيب الناس بالعين. فقال لأجل هذا؟ قال نعم. فقال أخذنا منك العين وأعطيناك الرقية، فصار الناس يخرجون من تلك القرية ويتداوون عن ذلك الرجل الذي كانوا يهربون منه خوفا من العين، ويتداوون ويرقون العين عند ذلك الرجل فيشفيهم الله بالعافية. ما هم إلا دواء من كل علة يداوون. وجاء آخر درويش ولي من أولياء الله من بلد المغرب إلى بلد تريم، وجلس أيام مدة طويلة يلازم سيدي الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس الولي الكبير صاحب العلم النافع والجاه الشاسع والكرم الواسع. فبعد ما مضت مدة يقول له خادم سيدنا الشيخ الحبيب عبد الله بن شيخ، يقول قل لسيدك الدرويش يريد صابون لا يغسل ثيابه. فذهب الخادم يقول سيدي عبد الله بن شيخ العيدروس إن الدرويش يقول بغى صابون. قال اعطوا صابون يغسل بثيابه، فأتى بالصابون وأعطاه إياه ليغسل ثيابه. فقال الدرويش ما مرادي صابون الثياب، بل مرادي صابون القلوب. بغيت صابون يطهر قلبي، بغيت صابون يفتح على قلبي وينور بصيرة قلبي. فقال الخادم لسيدنا عبد الله بن شيخ يقول كذا كذا. فقال له قل له أما هذا الصابون الذي عندنا، أما إذا أردت صابون القلوب فروح إلى عينات عند فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم، فإنه عنده صابون القلوب. ما جاءه مريض إلا وشفاه الله، ما جاءه قاسي القلب إلا ولين الله قلبه. فذهب في الحال إلى بلد عينات وجاء، بمجرد أن وقف بين يدي مولانا فخر الوجود قالوا قضيت حاجتك فما هي إلا أيام. وفتح الله على ذلك الدرويش بالفتح الأكبر ووصله بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء رحمة يكرمون كل من جاءهم، جعلهم الله رحمة حتى لمن آذاهم، حتى لمن عاداهم يبشر بهداياهم. مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم حتى من جاءه للفضول بلا اعتقاد ولا نية يقول له خذ يلي ما تستاهل، خذ يلي ما تستاهل. من في هذا الدنيا يعطي من آذاه، بل يعطي من عاداه وآذاه. ما ذاك إلا رحمة كاملة عن سيد أهل الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في السيرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما جذب رجل أعرابي حاشية برد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأثرت في عنقه، وقال له بلسان جلب أعطني من مال الله وليس من مال أبيك، بلسان قليل الأدب. فالتفت إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له إن عليك قصاصا
لقد آذيتني. فقال لا ولا قصاص علي. قال لماذا يا أخ العرب؟ قال لأنك لا تكافي بالسيئة السيئة، إنما تكافي بالسيئة الحسنة. فتبسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال لبلال أعطيه كذا كذا من الطعام والكساء، فملأ له بعيرين وأعطاه إياها هدية لمن آذاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا مولانا فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم، فهو الخليفة الأوحد في زمانه والخليفة الكامل عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول بلسانه قاله قبل لسان حاله، بلسان حاله وقاله: أعطيت التصريف حيا وميتا في الجميع الأكوان. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا به بأسراره وأنواره في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. Maulana Fakhrul Wujud ini dijadikan oleh Allah sebagai penebar rahmat di seluruh alam. Beliau ini menjadi obat untuk hati maupun jasad. Siapapun yang punya kesedihan datang kepada beliau pasti akan dihilangkan kesedihannya. Siapapun yang sakit datang ke beliau pasti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini adalah salah satu dari kaum yang ketika ada orang, siapapun dia mendekat kepada mereka akan mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Suatu ketika pernah di sebuah kampung, bukan kampung, di tengah padang pasir gitu, sepi, gak ada kampung. Ada satu orang mendekat kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Tujuannya tidak lain agar mendapatkan doa dari beliau. Kemudian sama Syekh Abu Bakar bin Salim ditanyai, kenapa kamu kok ada di sini? Jauh dari perkampungan, hidup menyendiri. Ada apa kamu hidup di sini? Akhirnya dia menjawab, iya wahai Maulana, saya hidup sendiri di sini karena saya diusir oleh penduduk kampung. Memangnya kenapa kamu kok diusir? Iya, saya ini punya ain. Jadi ain ini, orang yang punya ain kalau memandang heran atau apa takjub kepada orang lain akan menimbulkan efek negatif, sakit atau lain-lainnya. Dia punya ain, ya karena saya punya ain. Banyak orang sakit gara-gara saya, makanya saya diusir. Kata Maulana Fakhrul Wujud, sini-sini, ain kamu tak ambil, tak ganti dengan obat. Akhirnya sekarang kamu balik ke kampung. Setelah diambil ainnya oleh Maulana Fakhrul Wujud dan diganti obat, penduduk kampung kalau sakit datang kepada dia. Dulu dia penyebab orang sakit. Sekarang bukan hanya dihilangkan penyakitnya, penyakitnya dirubah jadi obat. Itu salah satu karomah Maulana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya banyak orang berobat kepadanya. Contoh lain, cerita lain, ada seorang darwish, salah satu wali dari Maghrib Maroko, datang ke Tarim, tinggal di Tarim cukup lama untuk belajar istifadah kepada salah seorang al-arif billah, pembesar wali pada zaman itu, yaitu Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Beliau, si darwis ini, belajar lama kepada Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Kemudian setelah belajar cukup lama, si darwis tadi bilang kepada khaddamnya Habib Abdullah, wahai khaddam, tolong bilangkan kepada Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, saya kepingin sabun. Saya kepingin sabun untuk nyuci. Akhirnya si khaddam tadi bilang kepada Habib Abdullah, ini orang yang dari Maroko ini, si darwis itu, minta sabun untuk nyuci katanya. Akhirnya dikasih sabun cuci untuk nyuci pakaian itu. Setelah dikasihkan pada si darwis bilang, bukan ini yang saya inginkan, bukan sabunnya pakaian. Saya kepingin sabunnya hati, yang bisa membersihkan hati saya, yang bisa menyebabkan hati saya mendapatkan futuh dari Allah. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, beliau ini salah satu pembesar aulia juga. Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus mengatakan, kalau kamu kepingin sabunnya hati, bukan di sini tempatnya. Pergi ke Inat sana, datang ke Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya dia langsung berangkat menuju Inat. Begitu sampai di Inat dan bertemu Maulana Fakhrul Wujud, sebelum dia berkata satu kata apapun,
Fakhrul Wujud sudah mengatakan, hajatmu sudah terkabul. Hajatmu sudah terkabul. Beberapa hari kemudian dia langsung mendapatkan Al-Fathul Akbar dari Allah Subhanahu wa taala. Mata hatinya langsung diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini Syekh Abu Bakar bin Salim, tidaklah datang orang yang sakit kepadanya kecuali pasti akan disembuhkan oleh Allah. Kalau ada orang hatinya keras datang pada beliau, pasti akan dilemeskan, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana Fakhrul Wujud dan yang semisal seperti beliau ini adalah rahmah yang akan menghormati siapapun yang datang kepada mereka. Bahkan orang yang mengganggu mereka, memusuhi mereka, menyakiti mereka akan dapat bagian rahmat dari mereka. Bahkan di zaman beliau masih hidup, orang yang datang ke rumah beliau, sowan ke beliau, tidak punya keyakinan apapun pada beliau, sama sekali tidak punya keyakinan, tidak ada, sekedar fudul aja, sekedar ingin tahu siapa sih, sekedar ingin tahu, juga dapat jatahnya. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar, ambillah jatahmu yang sebenarnya kamu tidak berhak, ambil. Itu Maulana Fakhrul Wujud. Nah, ini. Jadi sangat sulit ada orang seperti beliau ini, menghormati orang yang menyakiti, yang memusuhi, yang mengganggu, dihormati, bahkan dikasih rahmat oleh beliau. Betul-betul meneruskan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mirip dengan Rasulullah, sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab sirah. Suatu ketika pernah Rasulullah itu sedang membagi-bagikan harta rampasan perang gitu. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau ngomong gitu kasar. Jadi adabnya itu kurang biasanya gitu. Dan termasuk Badui yang datang pada Rasulullah ini kasar sekali. Dia datang pada Nabi menarik baju yang dikenakan oleh Nabi, burda. Jadi baju yang diselempangkan gitu, yang dipakai dikenakan oleh Nabi, ditarik dengan kencang sampai kulit Nabi itu memerah. Ditarik dengan keras. Kemudian sudah narik dengan keras, dia ngomong sangat kasar. Wahai Muhammad, beri aku harta Allah yang ada padamu ini. Ini bukan harta ayahmu, ini harta dari Allah. Tolong kasih aku bagian. Tindakan yang begitu kurang ajar, ucapan yang sangat tidak sopan. Tapi bagaimana Rasulullah SAW menyikapi si Arab Badui ini? Oh iya, kamu akan aku kasih, tapi kamu harus kisos dulu. Kamu tadi menyakiti aku, jadi harus dibalas. Kata si Badui apa? Oh tidak bisa. Loh kenapa tidak bisa? Orang yang menyakiti orang lain ya harus dibalas. Oh enggak, kalau Anda tidak bakalan balas. Loh kenapa? Karena Anda tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Anda membalas keburukan dengan kebaikan. Betul-betul persis seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si Arab Badui tadi bukan hanya diampuni oleh Rasulullah, dikasih 2 unta sekaligus muatan yang mampu diangkut oleh 2 unta tadi. Berbagai macam harta. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula lah Maulana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian beliau pernah mengatakan bilisanil hal dan lisanul maqal. Beliau mengatakan bahwa aku ini diberi kewenangan oleh Allah untuk tasrif, untuk ngatur alam ini ketika aku masih hidup maupun setelah aku sudah meninggal. Jadi beliau salah satu wali yang diberi kewenangan oleh Allah untuk ngatur alam ini, berbuat apa saja di alam ini, baik ketika masih hidup maupun setelah wafatnya. Haza Maulana Fakhrul Wujud الدرجات العلى. بماذا؟ بسلامة الصدر، فقلبه سليم عن كل المؤمنين، لا يحمل لمؤمن غشا ولا ضرا، والرحمة بجميع المؤمنين، وسخاوة النفس وبذلها للناس، فقد كان له في كل يوم 2000 قرص صدق لله سبحانه وتعالى، مائدة مصطفوية عامة لمن أراد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن من علامة سلامة الصدر الدعاء لأخيك المؤمن في ظهر الغيب. الإنسان يبخل حتى ليس بالمال، يبخل حتى بالدعاء، فذاك أبخل البخلاء والعياذ بالله.
بعيد من الله وبعيد من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الكريم الذي يجود بما أعطاه الكريم من حس، رزق حسي أو رزق معنوي، يجود بما أعطاه الكريم المولى الكريم سبحانه وتعالى. والإنسان كثير بأخيه كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا سيدنا موسى يقول يقول ماذا يقول سيدنا موسى؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. أحب نفسه ولا أحب لأخيه ما أحبه لنفسه. واجعل لي وزيرا من أهلي، ثم عين ذلك الشخص وقال هارون أخي، ثم أقر بما فيه من نقص وأن تكميله بأخيه، قال هو أفصح مني لسانا. هل نقص من موسى شيء؟ هل نقص من مقام موسى شيء عندما سأل لأخيه؟ بل زاد مقامه وعلى مقامه. وهكذا الأخ يفرح عندما يرى أخ لله يساعده في التعليم، يساعده في الدعوة إلى الله، يساعده في إصلاح البلاد وإصلاح العباد، يفرح بذلك فيزيد مقامه عند الله سبحانه وتعالى. أما الذي يحزن لذلك أو يسعى في زوال ذلك فذاك دليل على قلبه أنه لم يتطهر ولن يبلغ مقام أبدا ولو عبد الله 1000 سنة صيام وقيام حتى يطهر القلب، حتى يطهر القلب. فإن محل نظر الله هو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم بل ينظر إلى قلوبكم. الله يطهر قلوبنا ويجعلها طاهرة نقية، تنظر بنور الله وتنظر للحق فتتبعه وتنظر للباطل فتجتنبه. ويشرح الله صدورنا وصدوركم بما شرح بصدور عباد الصالحين المصطفين الأبرار. Maulana Fakhrul Wujud ini mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah dengan apa? Penyebab utamanya adalah satu, bersihnya hati. Fakhrul Wujud ini di antara sifat yang paling menonjol, hatinya bersih, tidak memiliki kebencian atau permusuhan kepada siapapun, sama sekali tidak pernah memusuhi orang mukmin. Justru sebaliknya menyayangi setiap mukmin dan sangat dermawan, seperti akhlaknya Rasulullah SAW. La yudmiru lil mu'minin ghisyan wala dhurra. Jadi sama sekali tidak memiliki rencana jelek kepada siapapun. Di antara kedermawanan Fakhrul Wujud, setiap hari kalau masak roti itu 2000 potong. Siapapun yang mau makan di rumah beliau gratis setiap hari. Kita setahun sekali belum tentu. Fakhrul Wujud setiap hari kalau buat roti itu 2000 potong gratis untuk siapapun yang masak. Kedermawanan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau dermawan bukan hanya dengan rizki yang tampak, tapi juga dengan rizki maknawi. Mendoakan setiap muslim setiap saatnya. Di antara tanda orang itu hatinya bersih, senang mendoakan saudaranya sesama muslim, khususnya ketika sendirian. Ketika sendirian, di rumah tidak ada siapa-siapa, senang doakan saudara sesama muslim. Ini tanda kalau hati itu bersih. Adapun orang tidak mau mendoakan orang lain, kalau doa untuk dirinya toh, tidak pernah mendoakan orang lain. Ini paling pelitnya orang pelit. Tidak ada yang ngalahkan pelitnya dia. Orang seperti ini jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang itu dia akan menjadi kuat, menjadi banyak ketika dibarengi oleh saudaranya. Ketika kita mendoakan orang lain, mendoakan baik orang lain, tidak akan mengurangi kedudukan kita, tidak akan mengurangi apapun dari diri kita. Justru kita akan tambah kuat, kita akan tambah banyak. Seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Beliau ketika diangkat jadi nabi, jadi rasul oleh Allah, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak egois, mendoakan saudaranya agar supaya diangkat jadi nabi juga. Beliau di antara doanya, waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah untukku orang yang bisa membantu dakwahku.
dari keluargaku. Kemudian ditentukan siapa itu? Harun akhi. Dia adalah Harun, saudaraku. Jadi mendoakan baik. Akhirnya Nabi Harun diangkat jadi nabi. Berkat siapa? Berkat Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengakui, kenapa kok nunjuk Nabi Harun? Meminta Nabi Harun diangkat jadi orang yang bisa membantu dakwah beliau. Beliau mengakui keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Harun. Huwa afsahu minni lisana. Karena dia lesannya lebih fasih dari aku. Nabi Musa ketika mendoakan baik untuk saudaranya Nabi Harun dan memuji Nabi Harun, mengakui keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Harun. Apakah kurang kedudukan Nabi Musa? Tidak, justru bertambah. Malah Nabi Musa diangkat jadi Nabi, Rasul, bukan sembarang Rasul, bahkan termasuk ulul azmi. Semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ini orang kalau tidak egois, menginginkan kebaikan untuk orang lain, akan justru akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah seharusnya kita itu harus gembira ketika ada orang yang memiliki profesi sama dengan kita, itu kok melakukan misalnya dakwah. Kita misalnya bergelut dalam dakwah atau ngajar, kita harus senang bergembira ketika ada orang lain juga ngajar, ketika ada orang lain juga dakwah. Harus senang. Kenapa? Kita terbantu oleh orang tersebut. Adapun kalau kita jengkel, kita bikin pengajian, ada orang lain bikin pengajian, kita mangkel. Ini tanda hatinya masih kotor. Dan orang seperti ini tidak akan naik sedikit pun derajatnya di sisi Allah, walaupun ibadah selama 1000 tahun. Tidak bakalan naik sedikit pun. Yang dilihat atau diperhatikan oleh Allah itu bukan bentuk zahir kita, bukan jasad kita, bukan amal kita, tapi hati kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah berkenan mensucikan hati kita. كان أحد من الفقراء المساكين كان يحب البن ليستعين به على قيام الليل فنفذ عنه البن فما يدري به هو كذلك مهموم من أين يأتي بالبن ولا عنده مال يشتري به البن فإذا مولانا فخر الوجود يرسل إليه قليل من البن ويقول استعن به على قيام الليل فصار يطبخ من ذلك البن يوم يومين شهر شهرين أعوام كثيرة ولم ينفذ ذلك البن كرامة وخلافة عن جدي محمد وله كثير من الكرامات في تكثير القليل كجده الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء سيدنا جابر بن عبد الله وعليه دين اليهودي مات أبوه وعليه دين اليهودي فجاء في تلك السنة خاس النخل حق جابر أي جاء بثمر قليل وتلف الأكثر فجاء سيدنا جابر لأصحاب النبي اطلبوا من النبي أن يدعو ذلك اليهودي وأن يؤملني يعطيني مدة زيادة في الأجل فدعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي واليهودي يحب الزلة للمسلم يحب العثرة للمسلم فلما جاء النبي يطلب منه فقال لا أؤجله حتى يوم واحد يريد أن يتخذ حجة على المسلمين بأنهم لا يؤدون الدين في الميعاد فلما شاف اليهودي معاند تركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا جابر قم بنا فذهب إلى بستان جابر فصار صلى الله عليه وسلم يطوف على بستان جابر ثم قال أين عريشك يا جابر فقال هو ذاك فجلس في عريشه واضطجع قليلا ثم قام وقال يا جابر بعد أن برك على ذلك البستان جذ أي يقطع التمر واقضي دينك واضطجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قام واستيقظ فقال يا جابر هل قضيت دينك قال جذذت التمر وقضيت ديني وزاد من التمر أكثر من كل عام فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهكذا الأئمة الأعلام الكبار مقتداهم رسول الله وخلافتهم أخذوها من رسول الله وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من ندي ينمي والله يعيد علينا وعليكم من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة يا رب العالمين.
di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim dulu itu ada seorang yang sangat fakir, miskin sekali. Dia itu ahli qiyamul lail, tapi kalau nggak ngopi nggak bisa. Jadi dia ini setiap malam selalu qiyamul lail, tapi harus ngopi dulu. Kurang kopi ini ngantuk. Suatu hari kopinya habis. Sumpek dia, waduh kopi habis, nggak bisa qiyamul lail. Sumpek, mau beli nggak mampu. Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim ngirim sedikit sekali kopi untuk orang tersebut. Udah, ini sedikit kopi kamu bawa, kamu gunakan untuk qiyamul lail setiap malam. Akhirnya si orang tadi itu setiap malam bikin kopi dari sedikit kopi yang dikasih oleh Syekh Abu Bakar bin Salim tadi. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, sampai bertahun-tahun dah habis-habis. Sedikit kopi padahal, sampai bertahun-tahun dah habis-habis dibuat qiyamul lail. Karomah dari Maulana Fakhrul Wujud. Ini mirip dengan mukjizatnya Rasulullah SAW, karena memang betul-betul beliau ini khalifah yang sempurna untuk Rasulullah. Ini mukjizat seperti ini memperbanyak sesuatu yang sedikit. Ini juga banyak kisah dari Rasulullah SAW. Sebagaimana suatu ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah itu punya hutang kepada orang Yahudi. Dia hutang pada orang Yahudi, nanti rencananya mau dibayar pakai hasil panen kebun kurmanya, jaga no panen. Jadi nunggu hasil panen kurma nanti mau dibayar. Ketika jatuh tempo utang itu, ternyata kebun kurmanya Sayyidina Jabir ini rusak, panennya sangat sedikit, kebanyakannya rusak. Akhirnya bingung, ya apa ini, waktunya bayar nggak bisa bayar. Soalnya masalahnya ini utangnya ke orang Yahudi. Orang Yahudi itu seneng kalau melihat orang Islam salah itu. Nanti akan disebarkan, diviralkan. Orang Islam itu kalau utang bayarnya telat-telat. Yahudi siap-siap ini. Waduh, ya apa ini? Bingung. Akhirnya minta tolong kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, tolong bantu saya untuk ngomong kepada si Yahudi ini agar dia menambah temponya, agar memberi kesempatan saya beberapa waktu untuk bisa melunasi utang. Sekarang belum bisa. Akhirnya Nabi pun menuruti keinginan Sayyidina Jabir, ngomong pada si Yahudi. Si Yahudi tadi, tolong kasih tempo lagi Jabir, kasih kesempatan. Hasil panennya sekarang gagal, tolong kasih kesempatan. Si Yahudi ini bilang, hatta sehari tidak tak kasih, bayar sekarang. Walaupun sehari tidak akan saya kasih. Akhirnya Rasulullah pergi, karena si Yahudi ini kayak gitu sikapnya. Akhirnya Rasul pergi bersama Sayyidina Jabir menuju kebun kurma Sayyidina Jabir. Rasulullah pun keliling mendoakan barokah untuk kebunnya atau tamannya Sayyidina Jabir tadi. Setelah mendoakan barokah keliling, Nabi nanya, di mana gubukmu? Gubuk tempat istirahat di tengah kebun itu. Di mana gubukmu? Oh, di sana Rasulullah. Akhirnya Rasulullah rebahan sebentar. Udah Jabir, kamu panen kurma kamu. Aku rebahan dulu di sini. Setelah rebahan, Rasulullah bangun. Jabir, gimana? Sudah dipanen? Sudah dilunasi hutangmu? Iya Rasulullah, kurmanya sudah aku panen dan aku gunakan untuk melunasi hutang, dan sisanya masih lebih banyak. Dan aneh, panen kurmaku tahun ini tidak seperti biasanya, lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, padahal aslinya rusak. Gara-gara didoakan barokah oleh Rasulullah, akhirnya panennya menjadi begitu banyak. Mendengar penjelasan Sayyidina Jabir tadi, Rasulullah kemudian mengatakan, asyhadu anni Rasulullah, aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Dan beginilah para ulama pembesar aulia juga memiliki karomah yang mirip dengan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تربعنا برب السماء من كل شان بالهادي محمد بسبع المثاني. الله يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. بركة من اجتمعنا هنا بسببها وتعظيما لأوليائه مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم. إن الله سبحانه وتعالى يعطينا وإياكم ما سألنا وما طلبنا ويحفظنا وإياكم من شر البليات والأذيات والفيروسات ويجعلنا في الحصن الحسين من جميع الأذيات والحفظ المكين من الذنوب والخطيئات. يغفر لنا ولكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي وما هو آت ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات. يخلينا عن كل خلق ذميم بكل خلق حميد.
حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد. بسر الفاتحة. أيها الضالين آمين. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وجد وتكرم علينا إنك أنت الجواد الكريم، يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله، يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبصي، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. ارحمنا ارحمنا ارحمنا، والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين، ومن حاضر بشفت قلوبنا أجمعين، ومن وصلنا بالخير، ومن وجاءنا بالخير، ومن والانا ومن والينا، ومن أحبنا ومن أحبنا. اللهم ادخلنا في تحت دائرتك، دائرة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ودائرة مولانا فخر الوجود يا حي يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.